200 grams, masusi number 1. Ano naman, kapsat? Yun. Ilalim pre. Aywa. Ano? Drop? Sige, drop lang. Yeah. Mabigat lang eh. Wala po. Aywa. Syari lang. Hamor to, hamor, hamor. Hamor to, hamor. Hamor. Amor pula pre. Pula din oh. Oy! Sa wakas. Kapatid nung Class A. bunso nila, bunso. Okay. Ano, sa 200 grams, masusi number 1. Lagyan mo na marka. Okay. Sa akin, balik na naman sa akin. Okay, drop pa tayo. Drop pa. Good size na ito, pang steam.